अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल असील पीडिया पर खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की वीडियो का उन्वान है पाकिस्तान में पाई जाने वाली असील मुर्गियों की अक़साम। असील एक हिंदुस्तानी निजात चिकन की नस्ल है जो यहाँ तकरीबन 2000 साल से मौजूद है। अगरचे ये मुर्गी की एक नस्ल है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके अंदर कई किस्में भी पैदा हो चुकी हैं। मुख्तलिफ ममालिक में अपनी अपनी मुख्तलिफ असील नस्लें हैं। हमारे मुल्क का भी यही हाल है क्योंकि अब पाकिस्तान में असील की कई अक़साम पाई जाती हैं जो कि दर्ज झैल है। नंबर 1, शामू असील। शामू असील एक लड़ने वाली नस्ल है। असील नस्ल की इस किस्म का कद लंबा होता है और इसकी दुम बहुत से दूसरे असीलों के मुकाबले में छोटी होती है। ये सख्त पंखों वाला है और मुर्गियों की लड़ाई में इस्तेमाल होता है जो कि जापान में अब भी कानूनी है। इसकी नस्ल असल में थाईलैंड की है क्योंकि पाकिस्तान के दही इलाकों में मुर्गों की लड़ाई का कल्चर मकबूल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मुल्क की मकबूल तरीन नस्लों में से एक है। इसकी खसूसियात: पट्ठों की रानी, वसी तर जिस्म, पंख दूसरे असील की तरह मोटे नहीं होते, छोटे कान के लोथड़े और दुम आम तौर पर सब्ज रंगों के स्याह रंग। पाकिस्तान में शामू असील की कीमत 10,000 से 20,000 रुपये की औसत कीमत पर आप खरीद सकते हैं। नंबर 2, अमरोहा असील। अमरोहा एक नायाब असील नस्ल है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हिंदुस्तान की रियासत अमरोहा से है, ताहम कोई ठोस सबूत नहीं है। मुख्तलिफ हालतों की वजह से इसे इसकी असल शक्ल में तलाश करना भी मुश्किल है। ज़्यादातर लोग इसे इसके छोटे से दरमियाने साइज़, चमकदार पंखों, मुनहनी जिस्म के डिज़ाइन, छोटे से दरमियाने साइज़ की टांगों और पैरों से पहचानते हैं। वो आम तौर पर स्याह छाती वाले सुर्ख या स्याह छाती वाले भूरे होते हैं। इसकी खसूसियात: छोटे से दरमियाने साइज़ के चमकदार पंख, छोटी टांगें और पाँव, आमतौर पर स्याह छाती वाले सुर्ख या स्याह छाती वाली भूरी। पाकिस्तान में अमरोहा असील की कीमतें 5,000 से 10,000 रुपये की औसत कीमत पर आप खरीद सकते हैं। नंबर 3, हीरा असील। हीरा नाम इस नस्ल को इसकी सफ़ेद रंगत की वजह से सबसे ज़्यादा सूट करता है। बहुत से लोग इसके रंग की वजह से ब्रायलर चिकन और इस असील नस्ल के दरमियान उलझ जाते हैं, लेकिन इसमें से दीगर खसूसियात हैं जो इसे ब्रायलर चिकन से ज़्यादा असील नज़र आती है। हीरा की दरमियान से लंबी टांगें, लंबी और मोटी पंखों वाली गर्दन और लंबी दुम होती है। इसकी खसूसियात: सफ़ेद रंग, तवील पूंछ, चौड़ी छाती, दरमियान से लंबी टांगें। पाकिस्तान में हीरा असील की कीमत आप इसे 8,000 से 15,000 रुपये की औसत कीमत पर खरीद सकते हैं। नंबर 4, तोते की चोंच वाले असील। जैसा कि नाम से पता चलता है, तोते की चोंच असील नस्ल अपनी लंबी दुम बिल्कुल तोतों की तरह के लिए मशहूर है, यहाँ तक कि इसका सर थोड़ा सा गोल होता है जो ज़्यादातर खमीदा सर के तोतों से मिलता है। नेज़ इसकी चोंच ज़्यादातर असीलों से छोटी होती है और तोतों से ज़्यादा मुशाबत रखती है। इसकी चोंच का आधा हिस्सा सुर्ख और अगली निस्फ पीली होती है। टांगे और पाँव मोटे और लंबे हैं जबकि आंखें छोटी और चौड़ी हैं। मकबूल खसूसियात: तोते जैसी लंबी दुम, तोते जैसा सर, मोटे पाँव और टांगें, छोटी चोंच। मुतअद्दिद रंगों की मुख्तलिफ हालतें: ब्राउन, रेड, ब्राउन और ग्रीन, काला एंड ग्रीन, काला और रेड। आप तोते की चोंच वाले असील 15,000 से 25,000 रुपये की औसत कीमत पर खरीद सकते हैं। नंबर 5, मियांवाली असील। इस असील नस्ल का नाम पंजाब के एक ज़िला मियांवाली से पड़ा है जहाँ ये आमतौर पर पाई जाती है। ये सिंधी असील नस्ल से साइज़ में छोटा है। ये एक मकबूल जंगी नस्ल भी है। मियांवाली असील अपने छोटे साइज़ की वजह से बहुत तेज़ और ज़बरदस्त हेड हिटर हैं। वो बड़े मुर्गों को भी मार सकते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग इन्हें मुर्गों की लड़ाई के लिए पालना पसंद करते हैं। मकबूल खसूसियात: छोटी खमीदा चोंच, मजबूत जोड़, छोटे से दरमियानी साइज़, पाँव, टांगों और ऊपरी जिस्म, मोती सफ़ेद पीले रंग की आंखें। आप मियांवाली असील को 3,500 से 7,500 रुपये की औसत कीमत पर खरीद सकते हैं। नंबर 6, थाई असील।
خیر بہت سی اصیل نسلیں اصل میں تھائی لینڈ سے ہیں، لیکن مقامی لوگوں نے ان میں سے ایک کا نام تھائی اصیل رکھا ہے۔ اس میں زیادہ تر سیاہ اور سبز رنگوں اور سرخ چہرے تاج سمیت کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس کے سینے پر ایک سرخ دھبا بھی ہے جو انہیں دوسرے بہت سے لوگوں میں سے ممتاز بناتا ہے۔ یہ پاکستان میں اصیل نسل کی مقبول ترین اقسام میں سے ایک ہے۔ مقبول خصوصیات: سیاہ یا بھورا رنگ، گہرے سبز مکسنگ کے ساتھ سرخ چہرہ اور تاج کے ساتھ سینے پر ایک ہی رنگ کا دھبا، لمبی گردن، پاؤں اور ٹانگیں۔ آپ تھائی اصیل کو 10,000 سے 18,000 روپے کی اوسط قیمت پر خرید سکتے ہیں۔ نمبر 7، لاسانی اصیل۔ لاسانی اصیل پاکستان کی ایک نایاب نسلوں میں سے ایک ہے۔ وہ درمیانے سائز کے ہوتے ہیں لیکن گردن توڑنے والے کے نام سے مشہور ہیں، لہٰذا نظر دھوکہ دہی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ انہیں کاک فائٹنگ گیمز میں استعمال کرتے ہیں۔ امروہہ اصیل سے ان کی گردنیں چھوٹی ہیں۔ مقبول خصوصیات: گردن اور ٹانگوں کا سائز چھوٹا، بڑی چھاتی اور اوپری جسم کا سائز، طوطے کی چونچ، اصیل سے تھوڑی لمبی چونچ، کالا رنگ، سبز رنگ اور پروں، دم پر سفید دھبے، بوسکی پاؤں اور چونچ، پیلی آنکھیں۔ آپ لاسانی اصیل کو 6,000 سے 10,000 روپے کی اوسط قیمت پر خرید سکتے ہیں۔ نمبر 8، مشکا اصیل۔ مشکا اصیل دستیاب ہونے کی وجہ سے لاسانی سے زیادہ عام ہے۔ اس کا رنگ تقریباً ایک جیسا ہے، سبز رنگوں کے ساتھ سیاہ، لیکن آپ کو اس کے پروں میں سے سفید دھبے نہیں ملیں گے۔ ان کے پاؤں بھی سرمئی ہیں اور ان کی آنکھیں پیلی کی بجائے سفید ہیں۔ مقبول خصوصیات: سرمئی پاؤں، کچھ کالے دھبے اور کچھ سفید آنکھیں، سبز رنگ کے ساتھ سیاہ رنگ۔ آپ مشکا اصیل 4,500 سے 9,000 روپے کی اوسط قیمت پر خرید سکتے ہیں۔ نمبر 9، سندھی اصیل۔ سندھی اصیل پاکستان میں اصیل نسل کی مقبول ترین اقسام میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ زیادہ تر پاکستان کے صوبہ سندھ میں پایا جاتا ہے۔ وہ کاک فائٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سندھی اصیل اپنے لمبے قد، بھاری وزن، کمپیکٹ لیکن عضلاتی جسم، چھوٹے لیکن سخت پنکھوں، لمبی اور گرتی دموں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کی چونچ اپنی منحنی شکل کی وجہ سے عقاب کی چونچ سے مشابہ ہے۔ مقبول خصوصیات: بہت سے دوسرے اصیل سے بھاری، دوسرے اصیل سے اونچا، زیادہ عضلاتی جسم، لمبی گرتی دم۔ پاکستان میں سندھی اصیل کی قیمت: آپ سندھی اصیل 3,500 سے 6,500 روپے کی اوسط قیمت پر خرید سکتے ہیں۔ نمبر 10، خالص اصیل نسل۔ خالص اصیل نسل ایک عام نسل کی قسم نہیں ہے، لیکن مقامی لوگوں نے اسے ایک ایسا نام دیا ہے۔ خالص مطلب بغیر کسی جنیاتی تبدیلی کے ہے، لہٰذا مقامی لوگوں نے خالص اصیل نسل کی کچھ خصوصیات فرض کر لی ہیں جو درست بھی ہو سکتی ہیں۔ آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ مقبول خصوصیات: سفید آنکھیں، چھوٹے کان، چھوٹی چونچ، بڑے پنکھ، بڑی رانوں، گرتی دم، چوڑی چھاتی۔ خیر خالص اصیل نسل کی مختلف اقسام ہیں۔ آپ خالص اصیل نسل کو 10,000 سے 40,000 روپے کی اوسط قیمت پر نسل اور دیگر عوامل کے لحاظ سے خرید سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل اصیل پیڈیا کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔